किन्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मा गोबत्सा एवं गोपबालक मानकु हरण करी कमंडल रे भरी पर्वत क्रोटर रे रखी अंतर्हित होइछन्ति। संध्या समागत। कृष्ण बुझिछन्ति ब्रह्मांक उद्देश्य। आउ स्वयं सब गोपबालक और गोबत्सा रूप परिग्रह करी ब्रजभूमिकु फेरिछन्ति। बात्सल्यवती गोपी और गाभीगण जेझा बालक पाई स्नेह करिछन्ति। पूर्वहु स्नेह जे अत्यंत। केवल बलराम कौतुकटी लक्ष्य करिछन्ति। तांको श्रीकृष्ण सत्य कथा जणाइछन्ति। ब्रह्मा जे बसा हरि नेला मंचकु बरसे होइला। विधाता विचारई मने कृष्ण भेटी दी वृंदावने। ब्रह्मा विचारी एहा मने देखे मिलिला वृंदावने। देखिला जमुनार कूले बसा बालक कृष्ण मिले। मुरली बाई नाना छंदे बालके नाचंती आनंदे। निश्चिंते करंती बाछुरी मध्य विजया नरहरि। देखि प्रपिता प्रजापति बने सहाई द्रौपदी। चकित चिते छन छन विधाता विचारई मन। बसा बालक मुहि नहीं माया शयने अछि सोई। एहांको कहू भियाइला ए मन्त बोली बाहुरिला। देखिला निज पुरी जाई बसा बालके शांति सोई। कोड़ी मिलिला नदी तीरे बालके अछंती सेठारे। आनंदे चरंती बाछुरी नाचंती वेणु नाद करी। उभय संकटे विघात मने पाइला गरुतिला। एहांको कहू ए आनिला मते तो सन्देह लागिला। कि बुद्धि करी बइया जा मते होइला बड़ लाज। जेबे मो बसा देवी आनी कोप करिबे चक्रपाणी। शिवा मोहर बड़ बड़ हाथ करिबे देवगण। करिबे जे बड़ पाय न गुण कोपे देवराय। क्षणके होइला सचित ओडिशा हई भयचित। जेते बासुरी गोप बाणे ब्रह्मांकु दिशन्ति सकळे। प्रदान कंडाल विराजे रवि पतंग गंधे। शिव छचिल कंठे मणि कटीरी रत्न ओडियाणी। लाख पतंग भुज चरी पंख कमल गदा धरी। दक्षिण करी चक्र कहे हृदय काम मोहे। ए मंद कृष्ण माया देखी भय बसीरा असाधी। जेत
নন্দন দেবী পূজা যোগে কাঠ পিতুলা থই আগে স্টেশন হই বেদবর রহিলা শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর ব্রহ্মাଙ୍କୁ কৃষ্ণ দয়া কলে মায়া পটল উহাড়িলে জ্ঞান পাইলা প্রজাপতি উঠি চাহিলা চৌকতি ଦେଖିଲା କଦମ୍ବର ତଳେ କୃଷ୍ଣ ନାଚନ୍ତି କୁତୁହଳେ ପୁଣି ଦେଖିଲା କେହି ନାହିଁ ଚକିତ ଚଉଦିକେ ଚାହିଁ ঘড়িকে পড়িয়া নাইলা দেখাই গোবিন্দর লীলা করেণ অন্না পোড়া ঘেনি দশটা খোঁজন্তি বনে ভ্রমি দেখি বাহন দেখিলা কৃষ্ণর নিকট লীলা বুঝিলা গোবিন্দ দয়ার দেবী বিধ উপহার পাদ ধরিলা চক্ষু লুহে মন নিবেশি কৃষ্ণ পায়ে ভক্ত বৎসল নর হরি যাহার নামী মিত্র হরি শ্রীকৃষ্ণ পাদে দেশিত কহইলা জগন্নাথ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मगर्भभञ्जनी नाम चतुर्दशोऽध्यायः। शुक उवाच ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମହିପତି ବ୍ରହ୍ମାର ମନୁ ଗଲା ଭ୍ରାନ୍ତି ସଭଏ ବେନିକର ଯୋଡ଼ି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପାଏ ପଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଶିର ସ୍ତୁତି କରଇ ବେଦବର ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତୋହର ମାୟା ଏ ସଂସାର ତୋ ତନୁ ନୀଳଘନ ତ୍ରାସ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ପିତ ବାସ ଗୁଞ୍ଜରା ପାତି ଶିଖି ପୁଚ୍ଛ ଏଣେ ନିର୍ମଳ ଚୂଳ ସଞ୍ଚ ଅଳପ ସ୍ମିତ ରଙ୍ଗ ମୁଖ ଚିନ୍ତିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ଦୁଃଖ ଅନଳ শিখাতি অনর সঙ্গতে হইপারে তুল অল্প লোকে অধিকার তু কিম্পা দেলু দামোদর অল্প লোকে আধি দেলে সম্ভাଳି ন পারই ভোলে ব্রহ্মা বলি মু বহি গর্ব তোতে ভণ্ডিলি পদ্মনাভ এণু হইলি অপরাধী তু নাথ করুণা বারিধি ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ଭୋ ନାଥ ଶରଣ ତୋହର ମୁଁ ତୋର ନାଭି ପଦ୍ମ ଜାତ ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲୁ ଶୋଇ ତୋ ରୂପ ଦେଖିଲଇ ମୁହିଁ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମୋର ମନ ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏବେ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋତେ ମାୟା ନ କଲୁ କେତେ କେତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲଇ ଏକ କ୍ଷଣକେ ହୋଇଲୁ ଅନେକ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ପୋଏ ଦିଶିଲେ ତୋହରି ପରାଏ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ପଶୁ ଏତେ ଶରୀର ତୁ ପ୍ରକାଶ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ଶଙ୍ଖ ପାଳୁ ଦୟାରେ ଧର୍ମ ତୁ ସମ୍ଭାଳୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ତୋ ପାଦେ ସେବଇ ଯେମନ୍ତେ ଗୋପେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ କେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କରୁଆନ ପୂତନା କରି ଶତ୍ରୁପଣ ତୋ ଦେହେ ପଶି ହେଲା ଲୀନ ଏଣୁ ତୋ ନାହିଁ ମିତ୍ର ହରି ଜଗୁ ଜୀବନ ନର ହରି ଗୃହ ହୁଅଇ ବନ୍ଦୀ ଘର ମୋହ ସାଙ୍କୁଳି ଏ ପୟର ଦାରା ତନୟ ମୋহে ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟେ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ି ଶରଣ ଜନର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଦି କନ୍ଦ ଅରୂପ ହୋଇ ରୂପ ଧରୁ ପୁତ୍ରାଦି ରୂପେ ଲୀଳା କରୁ ଭାରା ନିବାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ନମୋ ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି।